Mau banget masuk. Oh, Gas. bikin murid. Halus China nama herang. Dia mau dia apa? Kali itu lupa. Kan video. Woi. Bejaan mun aya. Lain. Sih makanya tuh. Pribadi. Garo yang nage anjir. Aduh. Wow. Duh euy aing. Itu apa di dia dong jalan. Lahan maju tidak perlu disuruh mana weh. Bung si labu bos. Si labu. Ingat kenaan kalau paling video. Merek kayak nah China leutik euy. Aja itu evan mah basi aing. Bucat. Oke, ke apa? Ada cun. Baba. Halo apa? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Makan. Mukbang tutut. Cing dipoto di nanu kieu garung. Mau lain tanam. Gimana sore itu? Ini apaan? Ngeberak bos, berak. Tahan aja bos. Saya dikasih. Ayo itu cerita tempo dah. Saya tinggal itu. Kita goblok kan itu ada lu. Ini deh. Nah, kadi acting lah ya. Ini orai paihan. Sekali larang. Mau apa? Ya. Mana? Sautik ini. Dah. Oh, loba euy. Mapai. Nah, hati-hati maksudnya.
Badag euy. Karena yang keunikan naon dahar keong mata. Bener. Jangan Waduk we meureun nah. Najis. Anjing bisa bau aneh ya. Mana itu? Eta geus sok iya. Ramas gimana itu? Ayo kita tadinya bahan eta. mangi pete anjir mangi ngomong. Aduh guys, jadi teh bala di sini teh guys. Ah, paweuit di jeung naon. Ih, ayo luas. Ih, coba. Kira nanti kasaan. Amir. Isi gak usah. Api deung kieu aja. Betai di bawah. Sepeda langsung huru ning hade. Tegoan jeung ilmu kejayaan. Percaya. Wah. Pedon ge tumpuk-tumpuk leungan ya. Dadung nyamuk banget. Baik orang-orang dahar sorang sebut. Nah tadi cengetan tuh, yang cengek haram. Aya piceng kok. Iya. Si dadung yang di mana? Oh, yang mana sih? Kita ada nasi nanti kah? Oh. Bada ieu mah geus milik kana. Halo. Geus kana ieu sanu bogaan. Eta cabe nu di laut. Dagong. Oh, Pada ngararaku eta kumaha lamun kakeueum. Ieu pas udah ngaku. pas. Hah? Tiduran. Ini balikin. Kusaha mang? Yes, parum. Kusaha mang? Sehan. Hese euy dan kieu mah euy. Parum. Heeh. Eta ya video. Wah, angin mah gede. Huruan. Eta apa tuh huruan? Rapapapaye. Atuh. Sida kali nomelan. Mana bola dugu gini. Kita batu di luhur ngebelah duga deh. Bola. Oh, bebal ningang kana babatok dan aja. Mau ada imah cadas. Cadas udah anger ketelian batu. Ada orang mau santuy. Ya angkatin yang apa gong? Kot ngagesot ka aing mah bah. Kot amat angkat. Pinuh teh pon mana eta? Pinuh. Maknya tutupna kitu sih. Pante mucung pisan. Kale sih. Bahe ngira nyah kali ini. Asa urung gitu. Dulu selamatkeun aduh. Kumaha ieu dong? Tuh, ngecelakaan eta. Ieu satana mah. Terus neng ruhai. Digantung nih. Gitu. Cara mah di dia mana lagi gede. Iya nih. Suruhan sisina
Asta, wah. Titik aing gitu. Cek gitu. Nanti bahasa ngahurungin nanti. Mari. Masalahnya. Terbukti helah dari konsisten. Konsisten. Iya. Ya fit ini. Juga bisa aing deui tutut nage. Aromanya guys. Mantap pokoknya malah. Kita jangan naon dong. Jangan kopi. Jangan eta samara mana? Kunaon? Teuing. Teu urang nutu gar di dieu gar. Itu na batu eta mah keur kopi eueuh. Tara dong nyewa. Udah dia. Power aing. Ini ada nama kapangieu. Betul kan? Ngadinya. Aya nama kapangieu lagi. Bisa minum. Boy William. Ya. Panas boba. Palsu masih gak ditembak. Mukbang. Awas sareng baik nih. Cai. Oh, geus saya nu saeutik cenah kitu teh. Kamera dak. Geus di dieu ye. Geus di dieu ye. Padokan. Bang, tap. Anjing jangan preset bang. Buru. Seperti Anda menjadi Anjing panas. Ieu mah badak Cuy, namanya terkenal mana? Bismillahirrahmanirrahim. Guys. Ini guys. Tidak lupa ya guys, baca doa dulu. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kumaha Mang Epan rasana? Ini tetangga. Mantap. Kudu dikadikeun saeutik. Itu bos. Tapi Ka urang, Mang. Mantap. batu akikan guys. Alhamdulillah videonya sampai sini dulu. Ka urang, Mang. Mukbang tutut sawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Dan di-share ke teman-teman kalian agar dia dapat menonton video ini. Dan jangan lupa loncengnya bunyikan. Sampai sini dulu. Assalamualaikum.